भेंडे घालून सुंगटांचें हुमण आनी कालवां सुकी करून तुमकां दाखयता। सुंगटां घेतल्या ती 2-4 खेपो धुवन उजरोवन घेवपाक जाय। आतां तेजी मिरसांग काडटा। 1 कप सोय घेतल्या, 14 मिरसांग्यो, 1.5 चमचो कोनफिऱ्यो, अर्दो चमचो हळदीचो पावडर आनी 1 कांदो हे सगळें मिक्सरान घालूंक जाय। इल्लें उदक घालून बारीक वांटून घेवंक जाय। 1 तोर घेतला ते तासून तेजे कुडके करून मिठाक लावन दवरपाक जाय। 4 भेंडे घेतल्या गांवठी, ते धुवन चिरून घेवपाक जाय। गॅसीर तोप दवरून 2 चमचे तेल घालपाक जाय। 1 कांदो घेतला तो बारीक चिरून फोडणेक घालपाक जाय। 1 मिनीट कांदो तेलार बरो तळसून घेवपाक जाय। उजरोवन दवरलेली ती आतां सुंगटां घालता, तिवूय बरी तळसून घेवपाक जाय। आतां तितून भेंडे चिरून दवरल्या ते घालता। तेवूय आतां ते सुंगटांचें बरें परतून घेता आनी मागीर तितून इल्लें उदक घालून शिजत दवरपाक जाय। तोर मिठाक लावन दवरलेले ते धुवन घेवपाक जाय आनी तेजी पाड्डी पयलीं घालता आनी मागीर तेजी कापां घालपाक जाय। आतां मिक्सरान वांटून घेतलेले ते आतां मिरसांग घालता तितून। मिक्सरान इल्लें उदक घालता ते घालता। आपल्याक कितकी दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालून दवरपाक जाय। आतां तितून त्यो 2 शिरो उरल्या तोराच्यो त्यो घालता। चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय। भेंडे आनी तोर आतां शिजोवन घेवपाक जाय। जालें ते सुंगटां आनी भेंडे घालून हुमण रेडी। कालवां सुकी करता ती करप काडून 2-3 धुवन घेवपाक जाय। तोर घेतला ते तासून मिठाक लावन दवरपाक जाय। गॅसीर तवो दवरून 4 चमचे तेल घालपाक जाय। 1 कांदो मोठो घेतला तो उबो चिरून घालपाक जाय। अर्दे इंच आलें घालपाक जाय आनी 4 लसणीच्यो पाकळ्यो। कांदो लायट ब्रावन जायसर तळसून घेवंक जाय आनी मागीर तितून 1 कप सोय घालता। सोय आतां ती बरी कांद्या वांगडा तळसून घेवपाक जाय। आतां तितून अर्दो चमचो हळद पावडर घालता। जाली ती आतां सोय भाजून। आतां ती थंड जातकूच मिक्सरान घालून इल्लें उदक घालून वांटून घेवपाक जाय। गॅसार आयदन दवरून 3 चमचे तेल घालपाक जाय। कांदो बारीक चिरून आनी 1 मिरची चिरून घालपाक जाय। 1 मिनीट कांदो आनी मिरची तेलार परतून घेवपाक जाय। 1 बटाट घेतला तो चिरून धुवन घेवंक जाय आनी तो आतां घालूंक जाय तितून। आतां इल्लें उदक घालूंक जाय तितून आनी बटाट मातसो शिजोवन घेवंक जाय। कालवांची करप काडून धुवन दवरल्या ती। सुरी घेवन बटाट शिजला काय ना ते पळोवपाक जाय आनी मागीर तितून कालवां घालपाक जाय। कालवां घालतकूच धांपून दवरून 5 मिनटां ती शिजोवन घेवंक जाय। आतां तितून तोर मिठाक लायिल्ले ते धुता आनी तेजे 4 कुडके घालता।
आता मिक्सरान वाटल्या ती मिरसांग घालूंक जाय तितून. आता ते चाळून घेता आणि त्यात मिक्सरान इल्लें उदक घालता आणि ते घालता तितून. आपल्याक कितकें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे दवरपाक जाय. आता तितून चवी पुरतें मीठ घालता. 2 चमचे गरम मसालो घालपाक जाय. आता धापून दवरून ते शिजोवन घेता. तोर मातशें शिजपाक जाय. 2-3 मिनटां लागता. मागीर जाली ती कालवां सुकी. जाले ते सुंगटां घालून भेंड्यांचें हुमण रेडी आनी कालवां मसाल्याची केल्या. हो तर तुमकां व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.